Huriana hinaulongan ni Tuhata di hari Minggu 21 April 2024 nasalpu rodo kami berkunjung tu huriaton jala pasahat jamita siar langgatanon di sini nungahu pabotoho kami ia guarhu padita mangido tua padiangan jala hupa botoho do di sini nang inata burumanurung hupa botoho do di sini dainang burumarbun garis ahak do hupa botoho di sini opuku borusi tanggang jala sianoma boru tabba hupa botoho do di sini tolu di hamidat danak dua bawa sada boru alani alang ngahu pabotohon na taon na salpu sonari dang pola behu pabotohon pinasahak mata betu hamu akamang doa kainang selamat tabaru madihamu saluhna sadileho Tuhan madihamu songona didot ni upason pirma poki bahul-bahul pasalongan pirma saluhu todimuna luju-luju madihamunang pasamotan ido jalaido nagabe ipola ni jamita sadarion parjolo mahu pabotohon intinai hati buhano nadong nanaing terpudum sanga dibegi intinai ate jalai diingot alano aingon nang pemaul modum di jabuak kana tua-tua sampai minum obat tidur dang olu terpudum alai mololau mabigi jamita hola sai tangiang damena sumurungi torolo dame rohana modum si pataolo mahirana manguduk-udukon hape namo do hodok do hape murado boton di perjamita ise do namun dukuduk ise do namo dokodok ay molo muduhuduk akamang dok kenang hatok do si majujung na tutoru ina tu gijang nanget alang go modo hodok nanget do mada busong ni si majujung na alai hatok do itu gijang ala tarsonggo tatong ate jadi intina kamang do kainang ia turupu na sahatu hita di bagasan obason mangarahok kita ahape na masa di bagasa parnguluton hamaola dia pe nata adopi di bagasa parnguluton termasuk di namangulahon na kaulahon na dinggan unang olohita madili alai pirma todita ay didongani Tuhani dohita jala dilehod do todina tu bagasan rohat unang olohita madili pirma todita ala didongani Tuhani dohita jala dilehot todina di tonga-tongata alani molo naing dohono muna rupani intini jamitaon tudonga muna sahay maholas sada padohan unako madili pirma todim rak majo hita madokoni unako madili pirma todim tauji majo madok itu na saping tatong unako madele pirma todim songona susudi do madok gabi na asing de dok emargaro nakipadita og gabi na ulakon satabi sude majo hita maka tangat siamun nadong tangat siamun na satabi di patua matua barani dongan na di siamuni unak ko madele pirma todim asa adi latong unang hialan no tangatay habirang tapatua matua barani dongan na habirangi unak ko madele pirma todim akamang do kainang dung 50 tahun terbuang bangsa Israelon binahin di dosana donyan di loas lebatama nasida mulak sian habuang Babel marhite huasoni debata sadiri na mamake huasoni Raja Kores
Di bibel tai di do takas dungi di sunggul Jahobama tod dini si Kores. Gabi disuruh ma bangsa Israel mulak tu hutana Jerusalem. Luar biasa. Dada alani perjuangan nasida. Dada alani na berontak nasida dengan bambu runcing misalnya. Alai debata sadiri do. Marhite huasona na manunggul rohani si Kores. Nasotina dana. Lahu marsuru nasida mulak tu Jerusalem. Jala tugas utama na pinasahat ni debata tu nasida. Jala bang soipe disadari do anggo na rumikot ulahonon nasida ima. Pajongjong bagas joro. Alanunga sega bagas joro na pinajongjong ni Salomoi. Nuaing mulak manasida. Tu Jerusalem musena laho paulihon bagas joroi. Dengan semangat 45 molo di istilah taate. Alaidung 2 tahun Peter mangkrak ma bangunani. Masohok ma pembangunani. Adong hamaolan nanya dopan nasida. Sia duru ni bangsa isadiri alai adong dotong siap bagasan. Ala ternyata siap tonga-tonga nasida pe adong do na mangarsaki do na manggugay. Hati hahujaha turpuhon gabelau dor haku sonon. Berarti ngosian na julu hapena. Di tonga-tonga ni bangso, di tonga-tonga ni persekutuan. Saya dong nabuhi taguari si kesulitan. Dia kaulaon na dinggan. Molo tapajongjong panitia kamang doak kainang. Di tonga-tonga ni Huria. Songod di gereja tahun panitia pembangunan rumah dinas, pendeta fungsional, pasti dodang adong di pajongjok kamu na margoar si kesulitan. Alai olo do di tonga-tonga ni persekutuan, di tonga-tonga ni bangso, na pitoradong pajongjong dirina, hita masih si kesulitan, hira songoni rupan. Ulaun na hola mabaik kamaolan, ulaun na hola nama kritik, hata nama lapak-lapak. HP pabahenan nama lepek-lepek. Oma. Ima si kesulitan. Pinangido anggo di reformandau no adong si kesulitan. Sudema mendukung ulaun ni panitia na denggani. Sudema memperbahenan na takas. Unak kolak kata na tutu malapak-lapak. HP pabahenan nama lepek-lepek ate. Alay sudi mamanupahi, alaw kalaw nading gaday. Alay na masa di bagasa pengalaman di bangsoon, memang adong do siya tunga-tunga nasida, nagabi pangarsahi mga bati ulaw ni, ubay sooni gabi gale bangsoy. Sa 16 taong maliling na mangkrak, bagas joroy, dang bediat turehon nasida, lapatan ni, hubungan ni, parsaoran ni bangsoy pe, doho debata, songoni madang ding gabi. Ay bagas joroido hataridaan ni hinadinggan ni parsaoran ni bangsoy itu debata. Molosodinggan bagas joroi berarti dang tinggap parsaoran ni bangsoy tu debata sadiri. Ima di teologi dohot tradisi ni halak jauh di bahasa manang bangsa Israel hati hai. Alan ini di bagasa situasi nasongoni maro debata mamicang bangsoy. Marhite panurirang hagai madok mamicang nasida boasa dia sodia turehon nasida pembangunan di bagas joroi boasa terlalak nasida hola mamikiri dirina boasa terlalak nasida hola pajongjong bagasna HP di pasobu manang dang dipardulihon bangunan ni bagas joroi naung mangkerak 16 tahun. Marhite si paingo ni panurirang hagai songon natajaha di bagasa trupuhon hehe manasida musena diulahon nasida mapembangunani alai dang do peliling pitro madeli manasida murado madeli nasida pinomat di bagasa trupuhon alanyaha lungur rohana sida aladang tara di nasida be bangunan bagas joro na parjului kemegahanna habal gaonna do hatuguonna gabe lungum marohana sida dang tarpatu panasida be nasongoni tangis manasida
alai gabe madele manasida dangolo be muse manguduti ido ubahero hata ni debata muse marhite panurirang haggai di bagasa trupuhon natakas na kita bege madok ise do pesiak kamu na mangolu akan sosanga marnida joro odi hamulian na parjulei hapia hadidahamu di sinu aing dahira na suada do dietong rohamuna martibak kon na parjului dia puli de batana sida di patogu de batarohana sida madok ope ale Serubabel uluan nasida pimpinan negara nasida madok Pirmatodim ale situani malim dadaholan tu pimpinan negara manang politik ima si Serubabel alai dohot do tu malim nasida tu si Joshua jala dohot do tu sadok bangsoi madok Pirmatodim sadok bangso ni tanoi ninna Jahoba dati hamuma mangula dang tuk dihilala bangsoi guguna be pauliho bagas joroi asa tongam jala mulia songon bagas joro na parjuloi gabe gale nasida gabe madile nasida alai rode bata madok Pirmatodim dati mangula au dodongamu jala todiku marsiohot jala jongjong di tonga-tonga muna dang di pasobu debata bangsoi madele di bagasan arsak dang di pasobu debata bangsonai hirana so adong natuk mangurupi nasida alai di papatar Jahubado huasona hadiriona tu bangsoi na toktong radi madongani doho mangurupi nasida marhite todina ido ubadidok dati hamuma mangula akamang do kainang nuaing marsaringar tupuko tuhita totu dia do nadido natuhita ahama pinangido ni trupuhon tuhita parjolo dohonot tama akamang do kainang di perdalanan ningoluta di tano ope tarlumobi di tahun na baru na nilehon ni tuhata tuhita di tahun 2020 nomon dangadong tajalo jaminan jalan yang kita harus lalui adalah jalan tanpa kesulitan ibarat jalan tol tanpa hambatan. Jalan marnida kecenderungan ni jamat tahun na boido honota justru tatagam do godang akahamaolan na ikobulusota di tahonon. Tatagam do ragam aka ancaman, tantangan, hambatan na boy masa di perdalanan ningoluta di tahun 2020 nomon. Alai molosongonido HP na masa madili mahita. Molosongonido na masa sumurut mahita. Masoho mahita mangula. Hatani debata madok tuhita di bagasan obason Pirmatodim. Audo dongamu. Todiku margogoy hoko. Dati mangula. Unang talu hita. Binahin niya karagam hamaulan na mungkin terjadi di bagasa paranguluat tahun ala adong do hagogo otta ima debata sadiri narade toktong madongani hita narade toktong mangalihogogo di hita narade toktong manupa mamasu-masu na saulautai asa majadi unak talu hita di bae naka hamaulani napadua hona kamang do kainang tarjodo hita patupahon ulaon na denggan di bagasa paranguluat tas ganupari. Jala secara khusus termasuk do tarjou hita membangun bagas joro songon na di bagasa trupuhon. Songot tadda ni parsauratan na denggan tuado pan ni debata. Tarjodo hita membangun bagas joro inganan parsaurata tu debata. Alai tarjodo hita membangun dang bagas joro imarohat tabi.
asa gabe joro nang rohat tabe diadopan ni Tuhani. Inganan hamuliau do pamujian ni debata. Tardo jodoh hita membangun bagas tabe rumah tangga tabe. Gabe songo bagas joro diadopan di debata asa gabe ingana pertanyanga bagas tai. Ingana pangajarion ni hata ni debata bagas tai. Ingana mamemehon haporsiaon na denggani bagas tai. Songon orientasi pelayanan ni huriata tahunon. Pengajaran iman di dalam keluarga. Naing nian rumah tangga tabe, naing bagas tabe, songo bagas joro, inganan lau mengajar hok kata ni debata, inganan lau mamemehon haporsiaon na denggani, inganan pertanyaan tu adopan ni debata, inganan pamujian tu debata, terjodoh hita membangunia kamang dok kenang. Alai di usaha ulau na denggas songoni, buido masa tak adopi tong hamaolon. Buido tok tong tak adopi ancaman, tantangan, hambatan, dohok gangguan. Alai boha mahita, madele mahita bahenon ni, masoho mahita mabahenon ni, sumuru mahita bahenon ni, hata nitu hata mangalusi mamakulingi hita di bagasan obaso madok, pir matodim, unak komadili, ayaw do dongamu, todikku mangurupi ho. Hata nitu hata, patogu horro hata, asa unak kita madili, asa pir matodita, adok kapena debata, madongani, mangurupi hita, manupak, mamasu-masu, nasa parangulot. Napatuluhan na kamang dok kainang, molo so jupak kita dope natahirim sahat tutikyon. Dang dapot kita dope natajalahi sahat tutikyon. Halak na merindukan teman hidup perjodohan. Ala pinarohahon gano adong punguan cara khusus nang di Badung Timur. Ngagabi pokok doaon. Jodoh ni anakku. Jodoh ni borukku, sahat dope jodoh ni pahopuku. Lapatan na nungga pergumulan na umumon, apalagi di perkotaan. Alay moloso jupang penatahirimi, dang jupang dope na natajalahi isahat tutikyon. Unak kita madili. Alay pirma todita, adong do debata na madongani hita. Dileho do todina margogeho kita mangaleho bisuk tu hita laho mga tusing ngoluon dada HP na perjodohan na paling utama diadopan ni debata alay boha ngolut taon marguna gabe hamuliaw di debata ido anggo narumikot aidang sudat gabe puji-pujian gabe hamuliaon ngolut taon di debata nang sodapotita na taparsitay nang sodapotita dope na tajalahi. Molo so jupak kita dope na tahirimi na tajalahi sabtu pertikyanon. Hagabiyon dia ka rumah tangga ni anak kota naung mukil leleng marhasoho tani. Unak kita madili. Unak kita sumurut. Unak kita masadi marparsaora dohot debata. Alai pirma todita debata madongani hita todina dilehon laho manupak mamasu-masu hita gabe dohonot tamak kamang dok kainang nang pegodang do natuk mangarsaki hita nang pegodang do natuk mabahik kita madili di perdalanan ningulut taon alai sada natuk mabahik kita toktong buy marlas ni roha. Jala margugu dang madili ima jaminan padonganion ni debata. Immanuel dongat tama debata. Jala dilehot todina tuto tongata dilehot todina maringat di bagasa rohata i mangalehon hagogoon penghiburan pangapulion dohot rohatu hita laho madalani
ngulut taon asa toktong di bagasan las niroha. Ditugu turpuhok kita mamereng akamang dok kenang adong si pangasahonota mengadopi sudia kahamaulan na boy masa di bagasa parngulut taon ima de batas sadiri ibana do pargogo na suatu dosan natuk mabahen makutur portibion molopola di do nakid di bagasa turpuhon ula hakuma makutur saluhut akatano laut do darat patarida kuaso ni debata di atas ni saluhut na doy ido na mga ramuti hita parhuaso di atas ni saluhut na pargogo na sohatu dosani si torusi sa luhut nai ido na marbagabagahon madongani hita mga lehugogo di hita alanido dangadong di hita sa sitong na alasan untuk mabiar do madele halak na madele berarti dipersuada kehadiran di debata do agogoon ni debata na boy mangurupi ibana tabayak ko majwa kamang do kenang molodong sa halak ama dohot anak kon na name me do pena modo mistraha borngin nai alay to pumaroudan na dobar Roma ronggur nagugo mate mamusela pui gola mabiar danaki barido pa ipajonong matu bapanay alay Roma bapanay yana tahu sa takut saya di sini di haul danaki rabudu tapakilalahon bolong do biar ni danaki alanya di boto ibana among na majaga ibana makaol ibana hola sakababa do pa ngatoro among nai pitor di haul di papos rohana hiranang dohonon na jangan takut saya di sini pirma todim au do dongamu akamang dok kainang buy doi mangurupi hita di perdalanan ningulut tahun moloro natuk mabahik kita tahutan mabiar khawatir holsoan hola sakababa hata dosi dohonota alia manami na di Banua Gijang teroma Tuhani makaol hita madok pos maroham pirma todim au dodongamu dati mamangula todikku margogoy hokko ima barita na ulin tajalo di baga satikyon hola sakababahata pedohonot tahapena pa ale dalam arti alia manamin di Banua Gijang panggillah Bapa kita yang di sorga ima madongani mangurupi hita di perdalanan ningulut tahun asa manang songod dia pe hamaolan na mungkin tak adopi urupan na hita makamonakon akamang dok kainang perlu do tajamoton adong do poda si paingot na paingot dok kita madok bahwa dari semua senjata perang yang dimiliki iblis yang lebih tajam adalah senjata keputusasaan. Labatanna manggugo do sibolisi laho mangalehon keputusasaan tu ganup halak na porsia termasuk molo masa akka parukilon molo masa akka hamaulan di bagasan goluna asabulus ibana madele asabulus ibana putusasa jalan molo ngamasai nga kemenangan besari di sibolis molo dido songonia saja mo dohita sotung senjata ni sibolis ima baik kita madele ayadong do Tuhan na mangurupi hita adong do Tuhan na madongani hita hujaha sada survei madok apala Presiden Abraham Lincoln do penana paling berpengaruh do terkenal di sejarah Amerika. Jalasada alasan di do bahasa pola songoni balgani pengaruhna di masa kepemimpinanna sudedo maka tidak do survei madok ala di pangasahon ibana debata di bagasan ulaonna ala debata di pangasaho pargugun na suatu dosani na puna perak doh masih
Gabi songoni ma ditupak debata menjadi ulauna gari pengaruh paling besar satu sonari tercatat di masa kemimpinannya. Mangalehon persiajaran do tuhita ya kamang do kainang molo tuhatai pargogo na suatu dosani hapena ta pangasahon di nasa parnguluat tahun menjadi do nasa ulauta jalai do totong tadihon debata do ngami molo debata do ngamu saina saut do ulaumu jala sonang rohami ido dingganna jala ido ulina mga sahod debata di bagasa parngulut tahun jala ido jala tusido hita dito gutrupuhon asaibana ma tapangasahon di bagasa parngulut ta daw mana sa paddeleyan bagat do siar ni ede na ni ciptahon ni bangsota anak ni bangsota na madog unak ko madele jalaw ng marsak molo pitero tuho akasi taononi iko sabar doho lau manaon sudi parsorion dohot akka sidangolani sayula manadinggan say padaw ma molo tunga dongpe na manusay pikiran mi asa sonang roham lau mangula sa sudi akka silaon ganupari molo sabar ho jala burju ho lau mangula akka siulaw mi dang tagamon sodapotommu sa sudi akka napinarsita ni rohami denggam manang parnguluammu jala sonang mapikiranmu so haribo-ribuan jala aku nii unang gijang roham unang lehas roham mangida jolma na mauas na male adong kekuatan na dapotita na tamiliki lahu mengadupi ragam niya kahamaulan pangujunan nabuhi masa di perdalanan ng ulutan ima debata di baga-baga na namadog pirma todim au dodongamu todikku mian di tonga-tongamu na amin martang yang mahita maulate male Tuhan di hatam nang sahat Tuhami di bagasa tikyon na maju hami asa marhapo sa jala marhapuru sa tuho di saluhut akan masa di bagasa parnguluan nami asa unang adong siya tonga-tonga nami na madele na madate binahin ni ragam hamaulan binahin ni ragam akahasusaan na buhay masa di bagasan parnguluan nami si ganupari ale Tuhan suatu mahatam tu bagasa rohanami gorgamay di bagasa rohanami ale Tuhan asa toktong disungguli hatami hami cupa wadupi hami akahamaulani cupa wadupi hami akasitaononi alay rohami mapurus tuasi do holong ni roham Tuhan nang dinamangulaw na kaulaw na dinggan di bagasa parnguluan nami si ganupari songoni nang ditonga-tonga ni Huriam ale Tuhan say homa na mangurupi homa na madongani hami ho na mamasumasu sa ulaw nami asa majadi say padaw masya kami anggo na sumurut padaw masya kami padilian alay toktong mahami marningot na hodo toktong madongani hami mangurupi hami marhite todim naradi toktong manupa masumasu asa majadi saluhut ulaw nami alani hupa sahat kami daging to dinami tuho Tuhan asa homa na mangurupi hami na manugu-nugu hami di perdalanan ni ngulu nami terlumobi di tahun baru tahun 2020 nomon ale Tuhan asima roham to dim na mga lehugugo di hami lau mangula-ulaw nami terlumobi ak ulaw na dinggan di tonga-tonga ni Huriam pe ale Tuhan say ho na patulusoni ho na margogo kami lau pasutoni say padaw masya kami anggotung na manggugaya kaulaw na dinggan alay si pasaut lomo ni roham mahami saluhut na ale Tuhan asima roham ale Tuhan pasu-pasu masudi ruas ni Huriam terlumobi akama nami na nami hami saluhut na naro tu parmingguan sedarion pakilalahom matu hami asini roham
pakilalahom matuhami gogo male Tuhan. Na toktong doho rapok kami, na sodung di pasobu hohami, di ragam niya kanamasa, di bagasa panguluan nami. Cara khusus makaruas ni Huriam, na di bagasan parsahito na le Tuhan. Olo doala ni parsahiton di pardagingoni, gabay galenang hapor siyaon na. Lulululu rohana ale Tuhan, di dia doho, buasa pasobuamu ibana, buasa tadikonomu ibana. Songon na tinadikon pakilalaan nami molujup pa akka parsahiton niya le Tuhan. Alania kadongan nami na dibagasan parsahita dibagasan obason. Sayhoma le Tuhan na mga lehon apul-apul hagogo o tunasida. Pakilalahom maholong ni roham tunasida. Unang adong nasida na sumurut. Unang adong nasida na madili ale Tuhan. Cara hus na tungod dirawat di rumah sakit. Inanami Rebecca Uli Basa Boru Samosir. Amanami WHS Tapubolon. Asima rohama le Tuhan. Dulo manasida. Lehoma hahipason tu nasida. Nang akaruas ni Huriam. Natongod di bagasa pemulihat do pena. Inanami inang hasibuan boru si tanggang. Inanami inang sirahit boru si lalahi. Inanami pajahitan boru hutagal. Inanami dulu 1000 boru tobing. Amanami amang emsiahaan. Inanami inang si hobing boru pasaribu. Amanami RP Tapubolon. Elrisa Junior Gultom. Amanami doluk 1000. Inanami si Barani boru manulang. Julian Daniel Tobing. Inanami inang manulang boru tabunan. Maria Tapubolon. Amanami di pakpahan. Songoni manang Faustina boru tauruk. Inanami inang situmorang boru butar-butar. Amanami situa KM Panggabean. Inanami inang siturus boru sirait. Inanami inang tugatoro boru sitohang. Doh sudi nadung mungkin dang di boto Huriam. Nasotar surat guarna di warta jemaat namion. Tatak mana sida saluhut na le Tuhan. Dulu mana sida saluhut na. Leho mahahi paso na sikop. Pasu-pasu mana sa perawata do ubat na pinakena. Tung dalam maya le Tuhan. Mangalehon hai paso turas ni Huriami. Asahi pas mamuji pasangapok ko le Tuhan. Gale pamatang na unang loas. Gale do todina. Saya pergugoy mana sida. Songoni mahutangnya ko kami akaruas ni Huriam. Na bergumul mangalului parkarejoan. Na masihol di dongan saripe. Dohot na masihol di hagabeon di rumah tangga Nabi ale Tuhan. Asima roham. Hodohara rohan nis saluhut silehon-lehon na denggan. Nasa uli bahasa na mauliutus. Pasu-pasu masudi ruas ni Huriami. Leho manariko di nasida. Sungguli marohana sida. Asana sida pesia sada ni rohana. Martangi yang manghido pasu-pasum. Asa di pajonok tuho le Tuhan. Unang adong na maddaw siya ko. Asa siya ko hami dapot ragam ni pasu-pasu. Hutangnya ko kami sudi ruas ni Huriam. Anakon ni Huriampe, Timothy Simbolon. Asiro hamale Tuhan. Ho pasikopon nasa nahurang di ibana. Pasu-pasu masudi ruas ni Huriamon. Siyan na met sahatu na magodang. Sahatu akan na tua-tua namin ng lansya. Asa toktong madibaga sa pangaramot yomo. Toktong dibaga sa panupahyomo. Asa pirto di na sa luhut na. Daw siya nakapadilian. Jala toktong hiras rohana marningot. Hodo na madongani hami. Ho na margugoy ho kami. Marhite todim. Hupuji hupasangapami maho Tuhan. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.